Y vamos a leer del versículo 14 al final. No se oye. Romans 25. We know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. That which I do not know, for that which I do I allow, not for what I would, that do I not. For what I hate, do I. If then I do that which I would not, I consent unto the law that is good. Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. For I know that in me, that is, in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. For the good that I would, I do not, but the evil which I would not that I do. Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. I find then a law that when I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God after the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God, and with the flesh the law of sin. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien que lo lea ahora en español? Romanos 7 del 14 al final. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido en sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, y lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de mi cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Bueno, vamos a empezar en el versículo 14. So we're going to start on verse 14. Y dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Because for we know that the law is spiritual. La ley es espiritual. The law is spiritual. La ley no tiene ningún problema. The law does not have a problem. Todo lo que la ley nos dice Everything the law tells us es verdadero, is truthful. es espiritual, It's spiritual. es para hacernos crecer en el Señor, It's to make us grow in the Lord. es para corregirnos, It's to correct ourselves. para ponernos límites de bendición. It puts us limits of blessing. La ley es espiritual, The law is spiritual. pero luego dice el apóstol Pablo, But then the apostle Paul says, mas yo soy carnal, but I am carnal, vendido a sujeción del pecado. soul under sin. El apóstol está diciendo que el tiempo presente está diciendo, mas yo soy carnal. The apostle is saying in the present tense, I am carnal. Y él no está hablando de su condición antes de conocer al Señor. And he's not speaking about his condition before knowing the Lord. Está hablando de su condición en el momento presente. He's talking about his condition at the present moment.
Pero no podemos pensar que con todo el testimonio que conocemos del apóstol Pablo But we cannot think that with all the testimony that we know of the Apostle Paul y todo su sufrimiento por causa de Cristo, and all the sufferings because of Christ, él fuera un hombre carnal. that he was a carnal man. Él está diciendo esto, He's saying this, yo soy carnal, I am carnal. porque más adelante dice que está vendido al pecado, And then he says that then he is sold under sin. porque todavía él es un ser humano, Because he is still a human being. aunque es un hombre espiritual, Even though he is a spiritual man, aunque Pablo es un hombre de oración, even though Paul is a man of prayer, de fuego, de poder, of fire, of power, él todavía es un ser humano he is still a human being. y todavía encuentra que en su naturaleza And he still finds that in his nature está el bien is the good y está el mal. and is evil. Y está esa batalla que todo cristiano tenemos. And it's that battle that all Christians have. Lo bueno que queremos hacer, The good that we want to do, lo bueno que sabemos que tenemos que hacer the good that we know that we have to do, y lo malo que todavía hacemos. and the bad that we used to do. Pero eso no quiere decir But that does not mean que nosotros ya no tenemos remedio that we have no remedy o que somos hipócritas. or that we are hypocrites. No, No, estamos en esa lucha we are in the battle hasta que el Señor venga por nosotros. until the Lord comes to get us. Porque estamos trabajando Because we are working. porque nuestra naturaleza carnal sea quitada We're working so that our carnal nature be taken, y tengamos solamente esa naturaleza espiritual. and that we only have that spiritual nature. Pero mientras estemos sobre esta tierra, But when we are on this earth, necesitamos también nuestra naturaleza humana. we also need a human nature. Pero tenemos que saber cómo trabajar con esto. But we have to know how to work with this. Vamos a leer en Romanos 8:9. Si lo We're encuentra, reading léalo, por Romans favor. 8:9, if you find it, please. But we are not in the flesh, but in the spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros no estamos en la carne, The word God says that we are not in the flesh, sino en el Espíritu. but in the spirit. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. If the Spirit of God dwells in us. ¿En cuántos de ustedes mora el Espíritu de Dios? In how many of you the Spirit of God dwells? Amen. Amén. Amen. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida? How many of us have the Holy Spirit in our life? Por la gracia de Dios. By the grace of God. Por la gracia de Dios hemos sido llenos del Espíritu Santo. By the grace of God we have been filled with the Holy Spirit. Y si usted se acuerda cuando el Señor Jesús prometió el Espíritu Santo, And if you remember when the Lord Jesus promised the Holy Spirit, Él dijo que íbamos a recibir poder. He said that we were going to receive power. Entonces el Espíritu Santo nos da poder. So then the Holy Spirit give us power. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, That's why the Apostle Paul is saying, aunque tengo esa naturaleza carnal, even though I have the carnal nature, también tengo el Espíritu Santo que mora en mí, I also have the Holy Spirit that dwells in me. porque el Señor me dio su Espíritu Santo. Because the Lord gave me His Holy Spirit. Entonces el apóstol está refiriéndose So then the Apostle is referring to su caminar, his walk. a su manera de caminar con Dios. Yes, to his way of walking with God. Vamos a entender esto un poquito mejor en Primera de Corintios, We're going to understand this a little better in 1 Corinthians, capítulo 3, versículo del 1 al 4. chapter 3, verse 1 to 4. I, brethren, could not speak unto you as a spiritual, but as a carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hereto you were not able to bear it.
Amén. Entonces, el apóstol Pablo está hablando acerca de su caminar con Dios. So then the Apostle Paul is talking about his walk with God, A vivir la vida cristiana. to live the Christian life. Y aquí en 1 de Corintios 3, del 1 al 4, And here in 1 Corinthians 3, 1-4, la palabra de Dios nos dice: the word of God tells us, de manera que yo, hermanos, and I, brethren, no pude hablarles como espirituales, could not speak unto you as unto spiritual, sino como a carnales, but as unto carnal, como a niños en Cristo. even as into babes in Christ. Os di a beber leche I have fed you with milk, y no vianda, and now with meat, porque aún no podíais, for hitherto you were not able to bear it. ni aún podéis ahora, Neither ye now are ye able, porque todavía sois carnales. for ye are yet carnal. ¿Por qué dice este versículo 3 que somos carnales? Why is this verse 3 saying that we are carnal? Pues habiendo entre vosotros celos For whereas there is among you envy y and contiendas strife y disensiones, and divisions, ¿no sois carnales y andáis como hombres? are ye not carnal and walk as men? Porque habiendo entre nosotros envidias. Because being among us envy. Hermano, desde que usted recibió a Cristo como su Salvador, Brethren, since you received Christ as your Savior, ¿ha habido alguna ocasión en que ha sentido envidia de algo o de alguien? has there been an occasion in which you have felt envy of someone or something? Sí. Yes. See? Por eso dice el apóstol, no les pude hablar como a espirituales, That's why the apostle is saying, I could not speak to you as spiritual, porque todavía sois carnales, because ye are still carnal. porque entre vosotros hay envidia. For among you there is envy. ¿Qué tenemos que hacer para dejar de ser carnales y ser espirituales? What do we have to do to stop being carnal and be spiritual? Dejar la envidia, To leave the envy aside, outside. dejar los celos, Get rid of the jealousy. dejar de hacer las cosas que hace la gente del mundo. To stop doing the things that the people of the world is doing. Si Dios quiere bendecir a alguien aquí en esta iglesia, If God wants to bless someone in this church, que no soy yo, but it's not me, yo me tengo que alegrar por la bendición que está llegando a mi hermano. I have to be happy for the blessing that is coming to my brethren. Yo no tengo que sentir envidia. I don't have to feel envy. Y parece algo sencillo, And it seems something simple, pero esto me hace a mí ser una persona carnal but this makes me be a carnal person y no espiritual, and not spiritual. porque todavía están brotando dentro de mí Because still, out of me is coming out los frutos del pecado, the fruits of sin, esas semillas de maldad que están dentro de nuestro that corazón. evil seeds that are still in my heart. ¿Qué tengo que hacer? What do I have to do? Tengo que orar, I had to pray. tengo que pedirle al Señor I had to ask the Lord que me ayude a escoger, to help me choose, no sentir esa envidia. not to feel the envy. Gloria a Dios que está bendiciendo a alguien, Glory to God that He's blessing someone, aunque no sea yo. even if it's not me. Yo no voy a decirle a Dios qué hacer. I'm not going to tell God what to do. Él es Dios. He is God. Él no necesita mi consejo. He does not need my advice. Él es Dios. He is good. Pero si la envidia sale de mí, But if the envy comes out of me, yo no voy a decir tampoco. I'm not going to say either, Yo he sido un cristiano hipócrita por más de 20 años. I have been a hypocrite Christian for more than 20 years. Porque a esta altura de mi caminar con Dios todavía me sale envidia. Because up to this walk in my walk with God, I still feel envy. Porque vimos el pasaje en el capítulo 6 de Romanos, Because we saw the passage in chapter 6 of Romans, que nosotros ya somos transformados. that we are already being transformed. Dios ya nos ve
transformados. God already sees us transformed. Lo único que yo tengo que hacer The only thing that I have to do es sacar eso de mi corazón is to take that out of my heart y seguir adelante. and to move on. Porque cuando yo saque completamente la envidia de mi corazón, Because when I take out of me completely the envy out of my heart, el Señor va a poner en mí un deseo de compartir. the Lord is going to put in me a desire to share. Va a poner en mí paz. It's going to put in me peace. Y yo voy a poder ver prosperar a mis hermanos And I'm going to be able to see prosper my brethren. y me voy a gozar juntamente con ellos. And I'm going to rejoice together with them. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. That's what God wants us to do. Lo que el enemigo quiere que hagamos es que dejemos de caminar. What the enemy wants us to do is that we stop walking. Y que digamos, pues yo no tengo remedio, soy un cristiano hipócrita. And then we can say, well, there is no help for me. I'm a hypocrite Christian. Después, ¿qué más nos dice que hay en nuestro corazón? Then what else he says that it is in our heart? Contiendas, Strife. contiendas. Strife. ¿Quién ha peleado alguna vez con otra persona? Who has No a fought golpes. with someone or another person? Not beating up the person. Hemos discutido, We have argued. hemos defendido nuestra posición We have defended our position. y decimos, no, yo voy a dejar a un lado mi traje de cristiano And we say, oh, I'm going to put aside my garments of Christian. y van a oír quién soy yo. And they're going to hear who I am. O a veces también decimos, Or sometimes we also say, una cosa es que sea cristiano one thing is to be a Christian. y otra cosa es que sea tonto. Another thing is to be a fool. Yo no me voy a dejar. I'm not going to let them pull me down. Voy a decirle a esa persona lo que tiene que oír. I'm going to tell the person what that person has to hear. Y a veces hasta tomamos cosas de la Biblia And sometimes we even take sometimes passages from the Bible. y decimos, el Señor Jesús también reprendió a los fariseos The Lord Jesus also rebuked the Pharisees. y les dijo serpientes And he told them, repent. y les dijo sepulcros blanqueados. And he told them, bleached sepulchres. Yo también le puedo decir algunas cosas. I can also say some things. Somos carnales We todavía. are still carnal. Son reacciones de nuestra carne. Those are actions of our flesh. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, el conocimiento de la palabra, los versículos que tenemos en las paredes de nuestra casa, todo lo que nos llena nuestra vida de cristianos, nos deja sentir que no debemos hacer esas cosas. Ay, perdón. Nuestra vida cristiana Our Christian life nos deja sentir que no debemos hacer eso. made us feel that we should not be doing it. Pero nuestra carne no quiere hacer. But our flesh wants to do it. Tenemos que hacer una elección. We have to make a choice. Si yo quiero ser espiritual, If I want to be spiritual, ¿se fijan cuál es el concepto de este versículo de ser espiritual? you notice what the concept is of this verse to be spiritual? No nos dice el que ora más fuerte, It doesn't tell us the one that prays the loudest, el que ayuda más, the one that fastest the most, el que llega más temprano, the ones who they say the earliest, el que danza más, the one who dances more, el que no falta a la iglesia, the one who does not miss the church, el que es el mejor amigo del pastor. or the best friend of the pastor. No, No, todo eso es muy bueno. all of that is really good. Pero en este versículo, But in this verse, el apóstol Pablo the Apostle Paul nos está mostrando ese lado carnal que tenemos. is showing us that carnal side that we have. Eso que brota en nosotros que sin pensarlo lo queremos hacer. That comes out of us that without thinking we want to do it. Si tenemos un problema con alguna persona If we have a problem with a person y nos da tiempo and they give us time, de sentarnos a pensar and we take time to sit down y decirle al Señor, ayúdame Señor and we tell the Lord, help me out, Lord, a resolver este problema. to resolve this problem, El Señor lo va a hacer y nos va a guiar. the Lord's going to do it and He's going to guide us. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en la tienda But what happens, for example, in the store, encontramos a una persona we find a person que nos
provoca enojo that provoke us anger, y que nos dan ganas de decirle algo, and that we feel like saying something, o por lo menos de chocarle su carro con nuestro carrito de mandado. or at least to wreck their, to smash the cart against their car Al menos, con el carrito del súper, ¿no? with a cart, Shopping cart. Al menos, at least. de eso es de lo que nos habla este versículo. That's what this verse is talking about. De esas cosas que salen de nosotros. All those things that come out of us. Que después decimos, es que si no me hubiera dicho, yo no le hubiera respondido. And then we say, well, if that person would had not said anything to me, I would have not answered. De esas cosas que nos pasan los lunes, los martes, los miércoles, jueves, viernes, sábado. Those things that happens to us on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Porque el domingo, gracias a Dios, estamos en la casa de Dios. Because on Sunday, thanks to God, we are in the house of the Lord. Casi no nos pasa aquí. We don't really stay, it doesn't really happen back here. Sí nos llega a pasar, It happens. pero no reaccionamos de la misma manera, But we don't react the same way como si estuviéramos afuera. as if we were outside. Algunas personas sí, Some people, yes, pero gracias a Dios, but thanks to God, algunos no. some don't. Entonces, esas actitudes que salen de nosotros, So those attitudes that come out of us, que no controlamos, that we do not control, es a lo que el apóstol Pablo se refiere. that's what the Apostle Paul is referring to. Cuando dice yo, When he says, estoy hablando de mí, I'm not speaking about myself. yo soy carnal, I am carnal porque estoy vendido al pecado. because I am sold to sin. Y esta parte vendido al pecado And this part, sold to sin, se refiere a que es un esclavo del pecado. it refers to that it is a slave to sin, that we are slaves to sin. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto? Remember when the people of Israel were in Egypt? Ellos estuvieron en Egipto como dueños de la tierra, They were in Egypt as the owners of the land, como turistas. as tourists. ¿Cuál era la condición de ellos en Egipto? What was the condition in Egypt? Esclavos. Slaves. Y cuando los ponían a hacer ladrillos, And when they asked them to make the bricks, les preguntaban si querían o no. were they asked if they wanted to do it or not? Tenían que. They had to. Les preguntaban qué horario querían. They asked what special they wanted. No, No, no tenían opinión. they had no opinion. No podían decir qué querían hacer. They could not say what they wanted to do. Entonces, cuando somos vendidos al pecado, So then when we are sold to sin, somos esclavos del pecado, we are slaves to sin. el pecado nos gobierna, Sin governs us. el pecado nos controla. Sin controls us. Y si nosotros decimos, es que yo no puedo controlar este enojo, And if we say, well, it's just like an control this anger, tiene razón, you're right. porque ya lo está controlando el pecado. Because then sin is controlling you. Ya somos esclavos del enojo, We are slaves of anger. ya somos esclavos de la envidia. We are slaves of envy. Y estas son cosas que nosotros vivimos todos los días. And these are things that we live every day. Que vivimos con nuestro esposo o esposa, We live with our husband or wife, con nuestros compañeros de trabajo, with our co-workers, con nuestros vecinos, with our neighbors, en la escuela, school, en cualquier lugar donde estemos, any place where we're at, porque estamos vivos, because we are alive. vivimos en el planeta Tierra, We live in planet Earth. somos seres humanos, We are human beings. enfrentamos estas cosas todos los días. Confront these things every day. Y después nos dice que hay también contiendas, ya vimos eso, And ¿verdad? then he also tells us that there's strifes, that we already saw that. Romanos 7, Romans 7. 7 14.
7:14. Ajá, Romanos 7. Romans 7. Póngame de eso, porque lo que hago no me entiendo. Oh, estábamos viendo Primera de Corintios. Oh, we're looking at 1 3. Corinthians, also 1 Corinthians 3. Estaba en Segunda de Corintios. Ok. First, Y disensiones, divisions. divisiones. Divisions. Esto es muy peligroso, This is very dangerous porque a veces en las iglesias because sometimes in the churches, se llegan a formar grupos groups are formed dentro de la misma iglesia. within the same church. Y dicen, oh, yo me hago de lado de los hermanos Brown, And they say, oh, I'm on the side of the family ground, por ejemplo. for example. Y yo me hago del lado de los hermanos Simati. And I'm on the side of the Magdalene family. Si ellos dicen algo, yo apoyo. If they say something, I support. Si la hermana Auralia dice algo, yo apoyo. Sister Aurelia says something, I'll support. Y empezamos a hacer divisiones. And we start making divisions. Va a llegar un día It's going to come to a day en el que los pastores digan, that the pastors say, por ejemplo, for example, vamos a venir el sábado a limpiar la iglesia, a lavar paredes, a lavar vidrios, a limpiar todo. we're going to come on Saturday to clean the church, to wash the walls, clean the glass, the windows, clean everything. Y alguien le pregunta, hermana Brown, ¿usted va a venir? And someone asks, Sister Brown, are you coming? Y la hermana, por ejemplo, ¿verdad? For example, Dice, no, no puedo. she says, no, I cannot. Los que están con la hermana Brown van a decir, no, no podemos. And those who are with Sister Brown are going to say, oh, no, we cannot. Y los que están con la hermana Auralia van a decir, pues nosotros vamos a llegar tarde. And those that are with Sister Aurelia are going to say, well, we're going to get here late. Y los que están con los hermanos Delgado van a decir, pues vivimos bien lejos, a ver si nos da tiempo de llegar. And those who are with the Gallo family are going to say, well, we live so far away, see if we can make it. Y los hermanos Imata van a decir, sí, vamos a traer lonche y aquí comemos y jugamos un rato. And the Imata are going to say, oh yeah, we're going to come here, we're going to have lunch, we're going to play for a while. Y no se logra el objetivo, And the objective is not accomplished porque hay divisiones. because there is divisions. No precisamente que estamos peleando unos con otros, Not precisely that we're fighting one with another, pero todos estos son ejemplos, but all of these are examples. porque gracias a Dios, Because thanks to God, nosotros como iglesia no tenemos ese problema, us as a church, we do not have the problem. pero son ejemplos de cómo trabaja este espíritu de división. But those are examples of how this spirit of division works. Y hay contiendas. There are strifes. Contiendas quiere decir luchas, Strifes means battles, peleas fights entre nosotros. among us. A veces en las iglesias, Sometimes in the churches, entre los adultos no hay problema, among the adults there are no problems. pero cuando entre los niños hay problemas, But when there are problems among the children, los problemas de los niños los llevan a los adultos. the problem the children take into the adults. Y los niños se pueden enojar o pueden pelear, And the children can be angry or they can fight. no que deben hacerlo. They should do it. Inclusive se pueden pegar They even can beat up each other. y en menos de 10 minutos And in less than 10 minutes, ellos ya son amigos otra vez. they're friends again. Otra vez se quieren y se aman Again, they love each other. y quieren jugar y quieren compartir. And they want to play and they want to share. Pero entre los adultos But among the adults, ya quedó un problema. a problem Y hemos visto rises. And we have seen en algunas in iglesias some churches pleitos fights donde ha habido golpes where they've been beat ups entre adultos among adults porque los niños pelearon. because the children fought. Contiendas de ese tipo. Those types of strifes, Somos capaces de eso. we're capable of that. Pero ¿qué pasa?
But what happens? Como también queremos ser espirituales, As we want to be also spiritual, hemos dejado eso atrás. we have left that behind. Porque de verdad hay cosas de las que nos hemos despojado Because there are things in which we have gotten rid of, y no nos causa dolor, and that does not cause us pain. no las extrañamos, We do not miss them. no las queremos de